नग नि साजला हाइनो हाइ किफिल का नग कक्ति सालो काइसे पांडानि बिसिंगतै हाइनो हाइ कांग्रेस बदलनि बाना रमखा तृणमूल कांग्रेस नि हास्ते अजमा बाप्तु चक्रवर्ती फियाबा सुगांनि सिमिनो बाप्तु चक्रवर्ती बाय कथालायानि बागै बन लामजाक सकमानि पांडाव मानजागलिया कांग्रेस बदलनि हास्ते आजुकफां बिरजित सिंहा वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम আজকের এই স্মরণীয় দিনে জাতীয় কংগ্রেসের সকলকে জানাই স্বাগতম बिसिजा गायानि सिगांनो हाइनो हाइ नगनि साजला किफिल फिरका नग लाइथांनाय 2021 बिसुआव कांग्रेस बदलनि हास्ते आजुकफां बिरजित सिंहा बाय कथालाय मान्यानि बागै कांग्रेस बदल याक्रै तृणमूल कांग्रेसनि बाना रमानि कांग्रेस बदलनि गोजाम हास्ते टांफां बाप्तु चक्रवर्ती फियाबा बिसिजा फानो ख्लाय मानलिया तृणमूल कांग्रेस आरोब सुबल भूमिक बाय कथालाय मान्यानि बागै कक्ति सालो हाइनो हाइ कांग्रेस बदल किफिल फिरका कांग्रेस बदलनि गोजाम हास्ते टांफां बाप्तु चक्रवर्ती বাপ্তু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে সকলকে জাতীয় কংগ্রেস দলে জানাই স্বাগতম বাপ্তু চক্রবর্তীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস দলের সকলকে জানাই कक्ति सालो काइसा पांडानि बिसिंगतै हाइनो हाइ कांग्रेस बदलनि बाना रमखा तृणमूल कांग्रेसनि हास्ते अजमा बाप्तु चक्रवर्ती ते किसासक तृणमूल कांग्रेसनि आदंरक बदलनि बाना याफारै बन लामजाक सकैना हारका कांग्रेसनि एमएलए सुदीप राय बर्मन कांग्रेस बदलनि हाक्टर तांफांजों जारिता लाइफ्रां एक्स एमएलए आशिष साहा गोपाल रय आगसं স্মরণীয় দিনে জাতীয় কংগ্রেস দলের সকলকে জানাই স্বাগতম 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 বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তৃণমূল যে সমর্থিত প্রার্থী যশবন্ত সিনহাকে ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি বিরোধী রাজনৈতিক দল মেনে নিয়েছে, কিন্তু যখন উপরাষ্ট্রপতির ভোট আসলো তখন তৃণমূল কংগ্রেস সেই ভোটদানে বিরত থাকলো। তাহলে বিরোধী হিসেবে প্রকৃত বিজেপি বিরোধী দল কিনা সেটা সন্দিহান রয়েছে। এবং আমি মনে করি যে তৃণমূল কংগ্রেস যখন মনে করেছিলাম যে এই রাজ্য প্রকৃত বিজেপি বিরোধী তা করবে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ওরা বিজেপির বি টিম হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে কাজ করছে। বাপ্পাদা, আপনার কি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল এরকম কজন আছেন এখানে আজকে জয়েন করেছে? আজকে জয়েন করেছে মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনের যে 52 জন ছিল, 52 জনের মধ্যে প্রায় আজকে 15-16 জন জয়েন করে নিয়েছে। বাকিরাও আগামী দিনে লাইনে রয়েছে, সবাই জয়েন করবে। তৃণমূল কংগ্রেসের পুরো অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষ চাইছে যে বিজেপি সরকারের পরিবর্তন, তাই আজকে মানুষই আমাদেরকে বলেছে, যখন তৃণমূলে গিয়েছিলাম মানুষের কথা শুনতে, আবার মানুষই বলছে যে না, ভাগাভাগি ভোট ভাগাভাগি করে হবে না, যেহেতু বিজেপিকে হাঁটাতেই হবে, সরাতেই হবে, তাহলে আমরা সবাই কংগ্রেস করব এবং কংগ্রেসের মাধ্যমেই আমরা বিজেপিকে সরাতে পারব। বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের সেটিংয়ের কারণেই কি দলবদল? অনেক কিছু কারণ রয়েছে, শুধু একটি কারণেই দলবদল হয় না, বিভিন্ন অনেকগুলি কারণ রয়েছে। সেগুলি আমি বলতে চাই না, এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। আমি আজকে কংগ্রেস দল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কি কথা হয়েছে দলবদলের সঙ্গে? নিশ্চয়ই, যখন কোনো নেতার দল পরিবর্তন করে নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই দল পরিবর্তন করা হয়। রাজ্য নেতৃত্ব সুবল ভৌমিক কি কংগ্রেসে আসতে পারে? রাজ্য নেতৃত্ব তৃণমূলের সুবল ভৌমিক কি কংগ্রেসে আসতে পারে? উনিও বলতে পারবেন। আপনারা সুবলদাকে প্রশ্ন করলে হয়তো সেটা উনি উত্তর দিতে পারবেন। আপনি কংগ্রেসে যোগদান দেবেন, তার আগে কি তৃণমূলের একেবারে সদর দপ্তর নবান্ন থেকে আপনার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ করা হয়েছে? করেছে, আমার সঙ্গে কথা হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বের, কিন্তু আমি আমার সিদ্ধান্তের কথা ওদেরকে জানিয়ে দিয়েছি আগে। घर घर रोजगार की बात आज लोग करते हैं, पर इस पहल को उस समय सचिन, उनको प्यार से सचिन मामा भी बुलाया जाता था, तो हम बोलना चाहेंगे कि उस समय घर घर रोजगार की जो बात है वो सचिन मामा ने ही शुरुआत की थी। आज तक उस पहल का मुकाबला कोई भी कर नहीं पाया। उस समय ऐसा था कि घर घर से युवा को बुलाकर उनको रोजगार दिया जाता है, और आज घर घर जितने भी हमारे युवा हैं उनकी नौकरी छीनी जाती है, चाहे वो हमारे अध्यापक हो, चाहे वो हमारे भिन्न भिन्न वर्ग के लोग हो। त्रिपुरा के जनजाति जनसंख्या के जो लोग हैं उनको सशक्त और आत्मनिर्भर करने का उनका बहुत बड़ा योगदान था। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से। आज यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं,
आप सबका मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप सब ने ये निर्णय लिया। और आने वाले दिनों में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि संघर्ष बहुत है, बहुत आगे जाना है, कांग्रेस का एक स्थिर सरकार बनाना है, पर ये आसान नहीं होने वाला। कभी आप पे झूठे केसेस लगेंगे, कभी आपको मारा जाएगा, कभी आपको धमकाया जाएगा, कभी आपको घर को जलाया जाएगा और कभी आपको अलग अलग तरीके से भयभीत करने की कोशिश किया जाएगा। पर मैं आपको आश्वासन देती हूं कि कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी और एक साथ बार बार बोल रही हूं, एक साथ मिलकर एकजुट होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे और एक सशक्त कांग्रेस का सरकार बनाएंगे, त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस। आज हमारे साथ खैरपुर से करीबन 1530 लोग जुड़ रहे हैं, बनमालीपुर से करीबन 436 लोग जुड़ रहे हैं, बर्दवाली से करीबन 130 लोग जुड़ रहे हैं, बरजाला से 34 लोग जुड़ रहे हैं, प्रतापगढ़ से 185, करीबन 2500 लोग आज कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आने वाले दिन में संघर्ष करना है, आसान नहीं है, पर एक बात पहले भी मैंने कहा, अब फिर एक बार और दोहरा रही हूं कि हमारे शेष नेतृत्व के साथ, प्रदेश नेतृत्व के साथ एक साथ मिलकर ये लड़ाई को लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आप सबका आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। আজকের এই স্মরণীয় দিনে বাপ্তী চক্রবর্তী দলকে Piaba Shikangni Shimino, Bapto Chakraborty by Katalayani Bagay, Bonda Lamjak Shokmani Pandao Manjaglia, Congress Bodolni Haste Achukong Birji Chinghate, Binigano Tongne Congress Bodolni Kichasuk Ozamarok. Hake Bahake, Kaisa Bodolo Tongai, Bushkang Shalos Hamon Klaimanai Birji Tebapto, Abunate Ye, Hastini Lukuroni Kawa Azajak Dalbidal Sungmong. স্মরণীয় দিনে জাতীয় কংগ্রেস দলের সকলকে জানাই স্বাগতম, স্বাগতম, স্বাগতম। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জাতীয় কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। Razakor Agulini Shimi Omini Koktum, Chini Korang.